Hello mga sir, how to apply pa rin ba ang mga tanong nyo? At hindi nyo alam kung paano? Pwes, para sa iyo ang video na to. Go to workabroad.ph, then click get started, then create an account. Sign up using your Facebook or fill out all the information. Pag naka-sign in na kayo, so magsa-search lang kayo ng desired position nyo. So, example, technician. Then, search. Yan. Kung makikita nyo, yan yung pinaka-latest na hiring about sa technician. So, yan, no? Example, automation technician. Tapos, makikita mo dyan kung kailan pinost. Tapos, kung anong kailangan, babae ba o lalaki. Tapos, kung anong country. So, kung example, gusto mo dyan mag-apply, just click apply. Then, yan pong lalabas. So, click lang agree and then submit. Pag gusto nyo naman i-filter yung country na gusto nyo applyan, just click preferred country, then type example, Canada. Then, after search, yan po ang lalabas. So, as of this video recording, yan po yung hiring papuntang Canada. 7 jobs. Lagi nyo lang po i-open yung work abroad account nyo para makita nyo yung mga latest jobs na fit sa inyo. Kagaya po niyan. Yan. Tignan nyo sa ilalim. Yun yung mga recommended or latest jobs na hiring na fit sa akin. So, yun lang po. Thank you and good luck sa pag-apply nyo. Kita-kits dito sa Canada. God bless.